Ti ibingay ko matatanga malum kat may samot lang nga istorya dagiti mambunong. Ituloy tayo lang sa istorya iti agsapa. Ngam tata ti makikita nga diferensya na kat magapumot dito iti boses iti maysa nga babae. Han nga siyak di mambunong. Ngam na interview tayo kat maysa nga babae nga mambunong. Kat kitaan tayo no apay nga ta nga na titlean mi or naikan mi dito iti title nga Seded Kawil Tantaed. Nga. So once again, kadwak dito nga panag-adal ni Joanna General kini Micaela Sidato. So before nag-start tayo, kahit kuman ipakaammo nga nakaala kami iti pamalubos, iti amin nga partisipante iti dayto nga panag-adal, tapno maibingay mi dayto iti publiko, agraman iti dayto nga apapat nga aramidan tayo tata. Idiin conduct mi dayto nga study kat may sakmot lang nga nurse, kan dayto nga duwa nga kadwak kat public health workers da. So inadal mi dayto nga research pa nag-adal, idi alalaan mi jay kurso nga medical anthropology ijay Manila. So kastoy garod, irugi tayo, akas napanaknakan tayo di agsapa, dagitoy makuna tayo nga indigenous or traditional healers kat adda latanya, continuously agper-practice da, anlang nga ditoy Cordillera Administrative Region ngam iti entero nga Pilipinas. So adu ti paspasyente nga agal-ala lata iti serbisyo da or mapan kanyada. Dito'y ayan tayo, nagado ti awag tayo, some terms nga usaran tayo kat mambunong, ijay dadu mga car regions kat Mombaki, ngam ijay Visaya, titawag da kat manugbulong, kat amamin dagitoy kat makuna tayo nga folk philosophers. So kasjay garod, para kanyami nga health workers, dati makunami no tartaripatuan mi, alagaan mi dagito paspasyente mi, mandato mi niya or naibagba kanyami, na isursuro kanyami nga dapat i-considerar mi iti cultural nga perspective iti pasyente mi. So we call that cultural perspectives of our patient. Nakikita matkit diti na dumaduma nga panag-adal, adalata ti kailangan or need nga integrate iti indigenous knowledge system iti patient care mi kat kangrunaan nga step dita kat awaten no anya dagitoy nga indigenous knowledge or belief iti pasyente mi. So kastagarod, nag-conduct kami iti qualitative case study, nag-interview kami iti may sanga kunana nga mambunong isuna niya. So ti inusar mi ditoy kat key informant interviews. Daytoy nga na-interview mi, kat one, may talaga iso nga mambunong, may sa iso nga agper-practice dito'y Benguet, may sa iso nga ibaloy, iso na ni Auntie Ona. So danda ni iso nga ag-senior citizen. So siguro, ti kaaduan dito'y, karkaro dagito'y o binga estudyante tayo, agtaktakada, no, anya ti itsura iti may nga mambunong. Nakita tayo di agsapa, awan ti sabalik kanya tayo, nya. So hanyo nga mo, baka jay kaabay tayo, ijay lugan, baka mambunong dagayam. Oh, di ba? Ngam ti point is ay kat awan ti difference da kanya tayo. So inulit ko, daytoy na interview mi kat may nga babae nga mambunong ni Auntie nga Ona. So no ti do doktor nga makikita tayo ijay ospital ngay kat adamot ti preparation da bago da maging doktor. Adamot lang ti istorya kapadasan dagitoy nga mambunong tayo. So daytoy ni Auntie Ona na i-pass down kanya na iti apo na ti paging mambunong na. Ngam inbingay na nga madina. Actually nilablaban na madina ko mga agbalin nga mambunong. Ngam along the way idi masikog iso na around 8 months na pan iso na jay garden. Kat napig sa titudo nakimat iso na. So intaray da ijay ospital nakasurvive mat iso na ngam nagrugrugi ijay masaksakit iso na ken dagijay anak na. So in-encourage da iso na nga tanggapon na dayta nga gift nga naitad kanya na. So idi matagtaginap naman ni Lola na nga mambunong matlang idi, although pimusa yon daytoy inawat na dayta nga awat ni Lola na, daytoy garod dizay kawil day seded ken taed. Daytoy kawil nga daytoy kat woven basket, day seded kat makita tayo jay dried nga from the coconut husk ken kutsilyo. So daytoy timang simsimbolo nga finally inawat na nga magbalin nga mambunong. So kasano mo ti healing practices na daytoy nga ni Auntie Ona nga may nga mambunong dito'y Benguet. Idi naon-una nagbalin pa nga ilot iso na, agil ilot iso na. Ngam idi umad-adungay ti umay agpatpatulong kanya na agpapaagas in sakripisyo na nga agbalin nga agil ilot, naging full-fledged iso na nga mambunong.
Okay? So kunana ti agbalin nga may nga mambunong kat nagaduti abilidad da. Ti kang runaan di kat ag-agas ken mabalindamat lang ag-inflict ti harm puno pasakitan dati da do mga tao. Ngem ni Antiona nga daytoy iti inawat na ket ti makaagas iti da do mga tao. So ti kaya nang aramidan kat i-diagnose na, kaslamat lang jay do doktor tayo, kun maibaga namat lang, no anya ti mangmanehar, dagitoy nga marikrik na iti pasyente, wano kliyente ng umay kanya na. So sino-sino ti umay nga kliyente kanya na, aside from jay nasakit ti ulo na, or ti masaksakit jay bagbagida, dagi jay naamdag, na aspol, kunana, or those enchanted by spirits. Dagizay mat napaspasaktan ti timungaws or anitos nga or ampasits nga naibanggit dagizay mambunong idi morning. So dagizay ti common nga naging kliyente na. So kasano isu nang agag-agas. So datayo nga students niya ti nursing. Kasano nga agag-agas dagitoy tapno maawatan tayo. Ket istoryanan ni Lola Ona agrugrugi isu na iti panagkararag. Ang dinamag ko, apay bagamin no umayda nga complain da nga dati masaksakit da. Importante gamin iti health kanana. Apay niya ti panagkita yo no anya iti health kunak ize mambunong kat kunana nga ti may nga tao nga healthy kat ze awan ti report na nga sakit wino forms of distress. So ti kuna ze mambunong. Kat no before nga agrugi isu nang ag-agas agkararag pa isu na kini Apo Dios. Syempre dinamag ko Auntie, sino nga iti pagkarkararagan nyo nga Apo Diyos? And then she said, si Apo Diyos Apo Diyos ti pagkarkararagan na. And then she also offers prayers to her ancestors, Jacob Apuan na, kun dijay ancestors matlang dijay masaksakit nga agpapatulong kanya na. And then from there, mai-reveal kanya na ngay, day sakit. Nang run kan karaman ijay-jay, management ijay saksakit de pasyente na niya. So kas ano nga may reveal daytoy mabalin nga no kasangsawan na jay pasyente na ibulbulong jay ancestors na kanya na. Nuhaan man tagtaginapan na pasublian na jay pasyente na no kabigatan. So dijay ti pamayan na ti panag-agas. Awan mati specific nga material nga agum na or us-usaran na. So kas jay ti healing ni Auntie Ona niya. Anya pay ti usaran na kat herbal plants. Ayan. Kun agrek-recommend isuna, no anya tin advice di ancestors na nga mang-manage ijay saksakit jay pasyente na, isuti ibaga na. So, syempre, dinamag tayo niya, dinamag mino, anya ngay, dagita nga i-require, dagijay apuyo nga mang ay-ayo, or mang apis kanyayo, ti kunana, puraw nga manok, puraw nga baboy, bado, blanket, rice wine, sigarilyo, kape, kan kwarta. So, kasday niya, numat jeda duma nga ag-require nga ag-conduct da iti kanyaw, ti kunana ni Auntie Ona, ngay kat timon una nga mangan, wino ag-partake no anyaman dya insagana, dakat jay tao nga dati concern na, jay masaksakit, jay pamilya na, before nga jay community kat makipangan. Kasday. No mat adati ritual nga kunana daytoy cafe, wano cafe dyan tayaw, daytoy cafe is a Thanksgiving. No cafe dyan tayaw, it's a Thanksgiving with dances. So kasday mat lang i-offer na dijay activities kini Apo Diyos kini God. Kasday. Naistorya na nga han isu na nga agpa-paint or han nga pinpinturan ti dara dagijay kliyente na akas aramidan ti daddo mga mambunong. Tahan na nga inaccept dijay nga gift from ijay ancestors na. Okay? Kaya namat lang nga makita no ti nag-cause dijay illness ti may nga tao kat either gamod or kulam ngamhaan namanen nga kaya nga imanihar daytoy. I-refer na daytoy iti daddo mapay nga mangagas nga kaya da nga agasan dagitoy nga saksakit. Okay? Kunana, han nga nalakat ti agbalin nga mambunong. Adati cost na ti agbalin nga mambunong. So firstly, kailangan mo't nga agbunong isuna, agsakripisyo. Nga ti mapapektaran, han lang nga isuna kan pati jay pamilya na. Ti may sa nga na i-share na, no? Kat isuna kini asawa na, kinilakay na. So there is no intimate relationship, no sexual activity for 3 days and 10 nights. 3 days and 3 nights. Okay? To keep the healing pure and clean. So, dahil may isang sakripisyo na,
Anya pa'y kailangan dang ag-travel, magmagna, agbiyahe, banbantay, tapno madanon na kano dagitoy nga agdaw-dawat titulong kanya na nga handa nga kaya nga mapan iji ospital or han nga kaya nga danunan ti healthcare workers. Anya pa'y, numat dagizay dadu mga tao nga handa nga sursurutan za in advice na nya nga mang manage day saksakit da agsublingay kanya na so isuna ti agsakit. Ganhan lang nga diay, nag-adu ti tattao nga mang testing ti abilidad na. Kati mangyari kanya na agsakit ngay isuna. Ayan. Kan not only that, tahan ngay nga agtangtanggap ni Antiona iti bayad no ag-agas isuna, although na istorya na nga makatangtanggap isuna ti regalo, gifts of Thanksgiving, kasla asukar, kwarta, hanalata nga matatendaran ti source of living na. So dayta iti may nga sakripisyo, iti may nga mambunong. Okay, so tatta, dinamag ko. Kas ano ngay tatta, aghahil kayo pay lang ba? Agbunbunong kayo pay lang? Wan, madamay niya. Agbunbunong pay lang isuna, mambunong pay lang isuna. Ngam, tatta kano nga modern times, nagsukatan niya, tipa may anda as mambunong. No iditius usaranda ngay plain nga herbal plants, tinaibanggit na kat di usar iti gabi, tagumbaw kan lana. Ngam tata, yak acknowledge da iti presence ti ag-agas ng reseta iti doktor. So di jay ti usaran na tatna nya hanna nga ibaga nga isardeng dagi jay pasyente na jay kliyente na ti reseta ti doktor. Anya pay na istorya na nga no before umay ti pasyente kanya na ibaon na pay ijayan ti doktor. Ngam no talaga nga kunada nga napang kami jay doktor, that's the time nga i-entertain na. Na istorya ng matlang idi nga agas asistar iso na iti panag-anak nga dagitoy na nang ag-anak ket idiin baga kano ti Department of Health nga bawalan iti home deliveries haanan nga nag-assist iso na. May natutuwa si Doc doon. Ayan. Tapos, ti kunana, dagitoy doktor, dagitoy ag-agas, nga reseta ti doktor, dagitoy health workers, kat noble nga trabaho. Iso ti, in report ni Auntie nga ona niya, or ti inbagana. Tapos, kunana, ti modern nga medisina, kan traditional nga medicine, kat mabalin nga agtinulong. So, they supplement each other. So, kastagarod, syempre, kahit may nga alaan ti perspektibo iti community niya, dagitoy pag-serserbisyuan dito nga mambunong, kat kunadzay barangay official nga nakasaumi, nga na-interview mi kanda dumang health workers, adu talaga ti mapmapan kanya na ni Antiona is well regarded, respetado isuna izay komunidad da. Nga ti pasyente na kataan lang nga izay community da, but even dagizay magapgapo izay dadu mga provinces, pati dadu mga region. Yan, kasdemot lang tinaibaga dagizay kliyente na mismo izay unag ti community da. So para kanyami nga health nga researchers idi napan mi kasawon isuna, kailangan mi nga nag-reschedule niya, namin ano adu kami nga nagsubsubli, 3 times kami nga naki-schedule. Gamin kan kanayon nga sunsundoon da isuna. So the last time nga kahit mi pay kuma nga kasaw isuna, adan isuna izay Santa Monica. I think that's in Ilocos. So kastagarod, daytoy nga pa nag-istoryami itoy mambunong nga daytoy nga taga Benguet na ipakita lang nga ti healing nga aramatan da is holistic. So haan lang nga physical concerns di pasyente dati ag-agasan da ngem connected daytoy iti spiritual word. Kun i-acknowledge da iti modern medicine. So makita tayo nga dakkel lata iti role nga aganan ti traditional healers ditoy ayan tayo. So kasta, we are calling an action for us nga healthcare workers. It does not mean nga haan nga ustutyar aramidan tayo ngam patunayan tayo, ikan tayo pa iti more tangible evidences nga care nga aramidan tayo ti pasyente tayo kat culturally congruent talaga. We are considering respecting the practices of our patients in terms of their culture. So kasta Rod, thank you iti panagdangag tayo.